हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नूर सर ऑफिशियल। आज भिडियोते आमी आलोचना करब नवम श्रेणीर कोषे देखी 5.4 तुलनामूलक पद्धतिते 3 नम्बर दागे 2 एर अंकटा। देखो 2 एर अंकटा कि आछे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एक नम्बर समीकरण। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 2 नम्बर समीकरण। प्रथम कि लिखब एक नम्बर समीकरण हईते पाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 2x 5 माइनस 3y x समान लसागु करे y 5y माइनस 3 और ये टूटा नीचे नामलो। এটা দিলাম 3 नम्बर समीकरण। একই ভাবে 2 नम्बर समीकरण হইতে পাই 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 5x समान 3 प्लस 2y এটা माइनस छिलो एदिके प्लस হবে x समान y लसागु 3y प्लस 2 पाँचटा नीचे नामबे समीकरण नम्बर 4। एबारे कि लिखब 3 और 4 नम्बर समीकरण হইতে x এর মান তুলনা করিয়া পাই। তো দেখো 3 नम्बर समीकरण x এর মান কত আছে 5y माइनस 3 बाई 2y। 4 नम्बर समीकरणे कि आछे 3y प्लस 2 बाई 5y। এখন একটা জিনিস দেখো y কেটে দিলাম যেহেতু y নট ইজ ইকুয়াল টু 0 কোনাকুনি গুণ করি 25y माइनस 15 6y प्लस 4 वाईगुलो एक दिके करी 25y माइनस 6y 4 प्लस 15 এটা বিয়োগ করে কত 19y এটা যোগ করে 19 y সমান 19 बाई 19 y एर मान कत हलो 1। जे कोनो एक समीकरणे आमी y एर मानटा बसे पाई। देखो आमी 4 नम्बर समीकरण तो लिखे दी 4 नम्बर समीकरणे y एर मान
বসিয়ে পাই। 4 নম্বরটা কি ছিল? x সমান 3y প্লাস 2 বাই 5y, 3 ইন্টু ওয়াইয়ের মান 1 প্লাস 2, 5 ইন্টু ওয়াইয়ের মান 1, 3 একে 3 যোগ 2 নিচে 5, 3 এর 2 5 বাই 5, তবে x সমান কত? 1। তাহলে নির্ণেয় সমাধান x সমান 1, 1 সমান y সমান 1, ইট ইজ অ্যান্সার। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবে এবং বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটা শেয়ার করবে যাতে সবাই জানতে পারে। তোমরা যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।